welcome to English Yes I Can channel. Halo, selamat datang di English Yes I Can channel. Today we are going to know a conversation between teacher and student in swimming class. Hari ini kita akan mengetahui sebuah percakapan antara guru dan murid atau siswa di kelas renang. But before we start, tetapi sebelum kita mulai, make sure you have had subscribe and like to my channel to get new video. Pastikan bahwa kalian sudah berlangganan dan menyukai videoku untuk mendapatkan video-video terbarunya. Alright? Good morning students, how are you today? Selamat pagi murid-murid, apa kabar kalian hari ini? Good morning sir or good morning miss. I'm fine, thank you. Or we are fine, thank you. And how about you? Selamat pagi pak atau selamat pagi ibu. Saya baik-baik saja, terima kasih. Atau kami baik-baik saja, terima kasih. Dan bagaimana dengan bapak atau ibu? I'm fine too, thank you. Today we are going to learn basic technique of freestyle swimming. But before that, we are going to do static and dynamic stretching. Saya juga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar teknik dasar renang gaya bebas. Tetapi sebelum kita melakukan teknik dasar gaya renang bebas, terlebih dahulu kita akan melakukan pemanasan atau peregangan statis dan dinamis. Oke sir, oke miss. Baik bapak atau baik ibu. Okay students, now we move on to basic technique of freestyle swimming. Oke anak-anak, sekarang kita beralih ke teknik dasar renang gaya bebas. Students, listening and watching the teacher. Anak-anak mendengarkan, melihat dan memahami instruksi guru. Step 1. Body position. Your body position is horizontal to the surface of the water. Body position is face down, facing the bottom of the pool, and your legs don't sink. Langkah pertama, posisi tubuh. Posisi tubuh mendatar sejajar dengan permukaan air. Selain itu, posisi tubuh telungkup menghadap ke dasar kolam dan kaki kalian tidak tenggelam. Or keep your body flat, lie facing down in the water, with your body cap in the line with the water surface. Atau, jaga tubuh kalian tetap datar di air, berbaring menghadap ke bawah, tubuh tetap sejajar dengan permukaan air. Step 2. Arm movement. Gerakan lengan. In this step, there are two actions. Pull and recovery. Dalam langkah ini ada dua gerakan, yaitu gerakan pull dan gerakan recovery. Pull. With your palm facing down, pull in line with your body with a slightly bent elbow all the way to the side of your upper thigh. Gerakan pull. Dengan telapak tangan menghadap ke bawah, siku sedikit ditekuk, kemudian tarik sejajar dengan tubuh kalian hingga ke sisi paha atas. Recovery movement. With your hand close to your upper thigh, lift one arm out of the water with a bent elbow. Reach forward over the water with a bent elbow and enter to the water with your fingertips. Gerakan recovery. Dengan tangan kalian dekat dengan paha atas, selanjutnya angkat satu tangan dengan siku tertekuk keluar dari air. Kemudian, raih maju ke depan di atas air dengan siku tertekuk
dan masukkan ke air dengan ujung jari kalian. Step 3. Breathing technique. Teknik pernapasan. Choosing a side to breathe will depend on being right or left-handed. Whilst your hand is early in the recovery phase, turn your head sideways for a quick breath. Memilih satu sisi untuk bernapas tergantung pada tangan kanan atau kiri. Sementara tangan kalian berada di tahap awal pemulihan atau recovery, putar kepala kalian ke samping untuk mengambil napas cepat. So far, do you understand of the breathing technique? Sejauh ini, kalian mengerti tentang teknik pernapasan? One student raised his hand. Seorang murid mengangkat tangannya. Yes, you. What you don't understand? When exactly we have to take a breath? How is the head position? And what we do next after take a breath? Kapan tepatnya kita harus mengambil nafas? Bagaimana posisi kepala? Dan apa yang kita lakukan selanjutnya setelah mengambil nafas? Good question. Pertanyaan yang bagus. Okay, let's say we take a breath at third movement. So first, we pull and recovery with the right hand. Second, we pull and recovery with the left hand. Then, third movement, we pull the water with right hand. At the same time, our head turn to the right side with one eye in the water or half face in the water. And take a quick breath. Okay? Then, recovery time, go back your head into the water and blow bubbles. Oke, katakanlah kita mengambil napas pada gerakan ketiga. Jadi pertama-tama kita menarik dan memulihkan dengan tangan kanan. Atau kita pull dan recovery dengan tangan kanan. Kedua, kita tarik dan pulihkan dengan tangan kiri. Kemudian gerakan ketiga kita tarik air dengan tangan kanan sambil kepala kita menoleh ke sisi kanan dengan satu mata di dalam air atau separuh wajah di dalam air. Dan pada saat itu juga kita mengambil napas dengan cepat. Nah, setelah itu pada saat waktu pemulihan tiba atau recovery time, kepala kalian kembali ke dalam air dan meniup gelembung. Is there any question? No? Okay, we continue to step 4. Apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak? Oke, kita lanjutkan ke langkah 4. Step 4, leg action. With ankle relaxed and flexible, point your toes behind you and kick up and down in a continuous motion from your thighs. And your legs are straightening out while kicking. Langkah keempat, gerakan kaki. Dengan pergelangan kaki yang rileks dan fleksibel, arahkan jari-jari kaki ke belakang dan tendang ke atas dan ke bawah dengan gerakan terus-menerus dari paha kalian. Dan kaki kalian diluruskan saat menendang. Okay, that's all for today. Thank you for watching and see you on next video. Ciao!